अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं कि मेरे तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक गैस्ट्रिक के बारे में है कि गैस्ट्रिक क्या चीज़ है। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि खाना हमारे जिस्म में कैसे जाता है और किस तरह से हमारे जिस्म में किन किन जगहों से होकर कहां से खारिज होता है। तो चलो दोस्तों, आज की टॉपिक गैस्ट्रिक की तरफ चलते हैं। सबसे पहले हम खाना मुंह के ज़रिए चबाते हैं तो खाना खुराक की नाली एसोफिगस से होते हुए हमारे मैदे में जाता है। हमारा मैदा एक खाली आर्गन है जहाँ पर खाना कुछ देर रेस्ट करता है और वहाँ से खाना छोटी आंत से होता हुआ बड़ी आंत में चला जाता है। वहाँ पहुँचने के बाद वहाँ के तमाम चीज़ें जैसे कि एनर्जी, विटामिन्स, मिनरल्स, ये तमाम चीज़ें ले लेता है और आखिर में पखाने के ज़रिए जिस्म से बाहर निकल जाता है। स्टमक मतलब पेट एक गुब्बारा नुमा आर्गन होता है जिसके अंदर बहुत सारे ग्लैंड्स होते हैं। गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होते हैं, गैस्ट्रिक जूस से क्रिएट होता है और गैस्ट्रिक जूस की अंदरूनी तय मैदे के अगर वहाँ सोज पड़ जाए तो हम इसे गैस्ट्राइटिस कहते हैं। गैस्ट्रिक में आम तौर पर पेट दर्द होता है, उल्टी होती है, पेट पर सोज पड़ जाती है, हमारी भूख ख़त्म हो जाती है, छोटी आंत या बड़ी आंत पर ज़ख़म भी हो सकते हैं और वज़न भी कुछ दिनों में कम होने लगता है। गैस्ट्रिक बीमारी दो तरह की होती है, एक अक्यूट होती है और एक क्रोनिक होती है। अक्यूट मतलब पिछले 4-5 दिन से या हफ्ते से ये हमारे जिस्म में अलामतें नमूदार हो रही हैं और क्रोनिक का मतलब बहुत पुरानी, मतलब 8-10 साल से हो सकते हैं, 8-10 माह हो सकते हैं, उस टाइम से हमारे जिस्म को जैसे बीमारी लगी होती है। तो दोस्तों, अब हम चलते हैं कि इसकी काज़ क्या है, ये किस तरह से हमारे जिस्म को लगती है। सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि एक एच फ्लोरी बैक्टीरिया जो कि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होता है, वो तकरीबन आपके जिस्म में मैदे में जितनी भी बीमारियां नमूदार होती हैं उसमें इसका सबसे अहम रोल होता है। और जैसे कि मैदे का अल्सर, मैदे का कैंसर या गैस्ट्राइटिस जैसी बीमारी हो सकती है। दूसरे नंबर पर स्मोकिंग, जो लोग सिगरेट नोशी का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करते हैं, मतलब तंबाकू नोशी का इस्तेमाल हर टाइम करते हैं, रोज़ाना की बुनियाद पर 1 डब्बी या 2 डब्बी सिगरेट की वो पी जाते हैं। इसके अलावा अल्कोहल का इस्तेमाल मतलब शराब नोशी बहुत ज़्यादा करते हैं, उन्हें भी बहुत चांस होते हैं गैस्ट्राइटिस बीमारी के। इसके अलावा वो लोग जो बहुत ज़्यादा स्पाइसी फूड खाते हैं, मतलब चटपटी चीज़ें, बर्गर, शवारमे, पिज़्ज़ा या मिर्च मसाले वाली या होटलिंग करते हैं, तो उन्हें भी बहुत चांस गैस्ट्रिक के हो सकते हैं। और इसके अलावा एंड पे मेडिसन, मतलब आजकल जो लोग बहुत ज़्यादा नॉन स्टीरॉयडल इन्फ्लामेटरी मेडिसन का इस्तेमाल करते हैं, जैसा कि अक्सर सर दर्द में घरों में पैनाडोल या एस्प्रिन का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा हो रहा होता है और लंबे अरसे तक होता है। अगर हम पैनाडोल या एस्प्रिन का इस्तेमाल लंबे अरसे तक करते रहें तो हमें लाजमी गैस्ट्राइटिस की बीमारी हो सकती है। तो दोस्तों, इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि इसके साइन एंड सिम्टम क्या हैं। तकरीबन दुनिया में 50% लोगों पर इसके असरात नमूदार नहीं होते, मतलब उन्हें आम तौर पर गैस की प्रॉब्लम या मैदे में डकार वगैरह आते हैं, और जो 50% लोग होते हैं उनमें ये बड़ी नुमायाँ तौर पर अलामतें नज़र आती हैं, जैसा कि उनके मैदे में अपर वाली जगह, मतलब यहाँ पर अपर एब्डोमेन में दर्द होती है और दर्द जब लगातार होने लगती है, मतलब कभी कम हो जाती है, कभी ज़्यादा हो जाती है, साथ में उल्टियाँ आना भी शुरू हो जाती हैं। और इसके अलावा इसकी मेन जो अलामत नज़र आती है कि पेट पर स्वेलिंग नज़र आती है और इंजेक्शन या कोई मेडिसिन खाने के बाद कुछ देर आराम रहता है या कुछ दिन आराम रहता है, इसके बाद दोबारा से ये दर्द शुरू हो जाती है। तो अब चलते हैं हम दोस्तों कि इसमें हम कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन दे सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि जो सबसे ज़्यादा होम्योपैथिक में इस बीमारी के बारे में दी जाती है वो है नेक्समोमिका 30CH पोटेंसी। आपने नेक्समोमिका 30CH में पोटेंसी यूज़ करनी है। इसमें आपको मैं अलामतें बताता चलूँ कि कौन सी अलामतों में आप ये मेडिसिन यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले जो लोग दिमागी तौर पर काम बहुत ज़्यादा करते हैं और हाथ पांव बहुत कम चलाते हैं, जैसे कि बैंक में लोग ज़्यादा तौर पे मेंटली काम करते हैं और हाथ पांव बहुत कम इस्तेमाल करते हैं,
اس کے علاوہ وہ لوگ جو تمباکو نوشی کا استعمال بہت زیادہ کرتے ہیں، اور وہ لوگ جو سگریٹ نوشی اور حقہ وغیرہ زیادہ استعمال کرتے ہیں۔ تیسرے نمبر پر وہ لوگ جن کو نیند بہت کم آتی ہے، اور اس کے بعد وہ لوگ جو دھوپ میں جانے کے بعد ان کے سر درد شروع ہو جاتا ہے، اور وہ لوگ جو اکثر کہتے ہیں کہ ہمارے جب 3 بجے یا 4 بجے صبح ان کی آنکھ کھلتی ہے تو اس کے بعد انہیں نیند بالکل نہیں آتی۔ تو اس ریزن میں ہم نیکس مومیکا 30 اس انسان کو کچھ دن استعمال کروائیں، انشاءاللہ آپ کی گیسٹرک کی بیماری ٹھیک ہو جائے گی۔ میرے وہ دوست جن کو پچھلے کچھ دن سے مطلب 3-4 دن سے یہ علامتیں شو ہو رہی ہیں، تو وہ نیکس مومیکا 30CH کا استعمال کرے۔ صبح دوپہر شام 2 قطرے زبان پر آپ نے ڈائریکٹ ڈالنے ہیں، اور کچھ دن کے استعمال سے ہی آپ کی یہ بیماری انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گی۔ اور میرے وہ دوست جن کو کرونک ڈیزیز ہے، مطلب کافی عرصے سے یہ مسئلہ چل رہا ہے، تو آپ سے میں یہی ریکویسٹ کروں گا کہ آپ نیکس مومیکا 30 شام کے وقت 2 قطرے زبان پر یا 1 چمچ پانی میں 2 قطرے ڈال کر استعمال کر سکتے ہیں۔ اب ہم چلتے ہیں دوسری پوٹینسی آکزالیکم ایسڈ 30CH۔ یہ بھی آپ نے 30CH طاقت میں استعمال کرنی ہے۔ اگر آپ کے پیٹ میں بہت زیادہ درد لگاتار ہو رہا ہے اور ساتھ میں آپ کو جلن ہوتی ہے، الٹی کرنے کے بعد کچھ دیر آرام آتا ہے اور بعد میں دوبارہ درد شروع ہو جاتی ہے، تو اس صورت میں آپ آکزالیکم ایسڈ 30 کا استعمال کریں۔ جیسے کہ میں نے آپ کو نیکس مومیکا کے بارے میں بتایا تھا، ایسے ہی اگر آپ کو پچھلے کچھ دن سے یہ بیماری ہے تو آپ آکزالیکم ایسڈ 30 کچھ دن صبح دوپہر شام 2 قطرے 1 چمچ پانی میں یا ڈائریکٹ زبان پر ڈالیں، اور آپ کے یہ مسئلے حل ہو جائیں گے۔ اور اگر آپ کو یہ بیماری کرونک ہے، مطلب کافی عرصے سے آپ کے معدے کو یہ مسئلہ بن رہا ہے، جو علامتیں میں نے آپ کو بتائی ہیں اگر وہ رونما ہو رہی ہیں، تو آپ آکزالیکم ایسڈ 30CH میں صبح کے وقت استعمال کریں 2 قطرے زبان پر۔ اب ہم چلتے ہیں تیسری دوائی جو کہ اس میں استعمال کی جاتی ہے، وہ ہے آرسینک ایلبم۔ آرسینک ایلبم کی سب سے بڑی نشانی یہ ہوگی کہ آپ کو کھانے کی خوشبو سے ہی الٹی آنے کو دل کرے گا، مطلب اگر آپ کے سامنے کھانا رکھا جائے گا تو آپ کو متلی آنے لگے گی، اور اس کے علاوہ آپ کو پیاس بہت زیادہ لگے گی۔ پیاس اس طرح لگے گی کہ آپ کے جسم میں مطلب معدے والی جگہ پر برننگ سٹارٹ ہو جائے گی۔ آپ 1-2 جگ پانی پی کر بھی آپ ایسے لگے گا کہ ابھی آپ کو پیاس لگ رہی ہے۔ اگر یہ علامتیں شو ہو رہی ہیں تو آپ ایکیوٹ کنڈیشن میں آرسینک ایلبم صرف 3 سے 4 دن 2 قطرے 3 دفعہ دن میں استعمال کریں۔ اور اگر آپ کو کرونک کا مسئلہ ہے، مطلب بہت پرانی بیماری ہے، 6-7 ماہ سے یا 6-7 سال سے یہ مسئلہ چل رہا ہے، تو آپ 2 بوند دوپہر کے وقت ڈائریکٹ زبان پر یا 1 چمچ پانی میں 2 قطرے ڈال کر استعمال کریں، انشاءاللہ آپ کی یہ مسئلہ بہتر ہو جائے گا۔ تو دوستو اب ہم چلتے ہیں مدر ٹنکچر، ہومیوپیتھک مدر ٹنکچر کی طرف، کہ ہم کون سا ہومیوپیتھک مدر ٹنکچر ان کنڈیشن میں لے سکتے ہیں۔ تو دوستو ہم ہائیڈراسٹس کیو کا استعمال اس صورت میں کریں گے۔ ہائیڈراسٹس کیو گیسٹرک کی پرابلم میں بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے۔ اگر آپ کو یہ کرونک مسئلہ ہے، مطلب کافی عرصے سے یہ مسئلہ چل رہا ہے، تو آپ گیسٹرائٹس میں ہائیڈراسٹس کیو کا استعمال لازمی کریں۔ اس کے لگاتار استعمال کرنے سے آپ کے پخانے سے جو میوکس پخانے کے ذریعے آتا ہے وہ کافی حد تک بلکہ مکمل طور پر ٹھیک ہو جائے گا، اور آپ کے معدے سے گیسٹرائٹس کی بیماری ختم کرنے میں یہ کافی مددگار ثابت ہوتا ہے۔ تو اس کو استعمال کرنے کا طریقہ، آپ 1 کپ تازہ پانی میں 20 قطرے صبح، 1 کپ تازہ پانی میں 20 قطرے دوپہر کے وقت، اور 1 کپ تازہ پانی میں 20 قطرے شام کے وقت استعمال کریں، اور چند دنوں میں ہی آپ کو اس کے رزلٹ ملیں گے۔ سب سے آخر میں ہم آر سیریز ڈاکٹر ریچویگ کی پوٹینسی R5 کا بتانا میں آپ کو نہیں بھولوں گا۔ یہ اس کے جو فائدے ہیں بہت ہی زیادہ ہیں، لیکن گیسٹرائٹس کی بیماری میں اگر آپ کو مطلب ایکیوٹ کنڈیشن ہے، تو جو میں نے آپ کو پہلے 3 پوٹینسیاں بتائی تھی، جس میں نیکس مومیکا، آکزالیکم ایسڈ اور آرسینک ایلبم، علامتوں کے حساب سے آپ ان میں سے کوئی بھی پوٹینسی سلیکٹ کر سکتے ہیں، اور اس کے ساتھ آپ R5 کے 10-10 قطرے دن میں 3 دفعہ
1 कप पानी में दें तो आपकी बीमारी 3-4 दिनों में ही बिल्कुल ठीक हो जाएगी। और अगर आपको क्रोनिक मसला है, मतलब 6-7 साल से या 6-7 माह से ये मसला बन रहा है, तो दोस्तों सबसे पहले हम ऑक्ज़ालिकम एसिड 30 CH में 2 कतरे सुबह के वक़्त, आर्सेनिक एल्बम 30 CH 2 कतरे दोपहर के वक़्त और नेक्सोमिका 30 CH 2 कतरे शाम के वक़्त आपने इस्तेमाल करने हैं। और इसके साथ साथ हाइड्रेट्स क्यू 20-20 कतरे दिन में 3 दफ़ा 1 कप पानी में इस्तेमाल करने हैं। और अगर आपको ये पिछले 6 माह से या 7 साल से या 10 साल से ये मसला चल रहा है, तो आपको मैं यही कहूँगा कि ये कम अज़ कम 3 से 4 महीने ये दवाई इस्तेमाल करें। आपका 6-7 साल या 10 साल पुराना मैदे का मसला इंशाल्लाह बेहतर हो जाएगा। दोस्तों, ये था आज का टॉपिक। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकॉन का बटन दबाना मत भूलिएगा। शुक्रिया।